Nakapahupay sa gastuhanan sa daghang mga motorista ang pagkunod sa presyo sa petrolyo. Apan na dunay pipila ka mga driver sa Trento Agusan del Sur ang naglaom nga mas mukunod pa unta aron mas mapalambo ang ilang panginabuhi. Matod pa ni Roger Duites, usa ka driver sa Barangay Poblasyon, bisan pa sa pagkunod sa presyo, nagpaabot gihapon sila og dugang nga pag-ubos aron mas dako ang ilang mauli ngadto sa ilang pamilya. Bisan pa og ning kunhod siya, murag dako-dako ra gyapon gyud. Di wapo man gyud ang taog mabalik tong mga bisag na lang sa 35 ngadto sa 40. So sa pagkakaroon nga napa sa 50 kapin, 50 plus. So para sa mo medyo subidahon jud gyapon. Punta kung napay ubos-ubos jud. Pero man ta may mo lagi kay igo ra man ta mo sunod-sunod aning la sa kagamhanan. O sila man gyud na authorize. Gipahayag usab niya nga ang kita sa driver usahay igo lang sa panginahanglan sa panimalay tungod sa mga hinungdan sama sa kanihit sa pasahero o uban pang nagakahitabong gasto sa ilang trabaho. Ang among income murag igo ra gyud mapalit og bugas niya. Murag di na may kapalit og lain, bugas, allowance sa mga bata. Hurot-hurot gyud. Sugod na pud pagkaugma. Wa gyud mabilin. Unta mag savings gani unta ko pero usahay maundangan ako ang savings, magtago-tago kog savings kay priority man lang ng mga bata nga mga magyud na sila pang allowance. So tama na gyud palit bugas 1 kilo. Kaon pagkaugma. Allowance sa mga bata, hurot tayon ang income sugod na po sa uno. Short jud kulang jud kung di na jud ka pamalit og unsa pinapakay pamalit nga lain. Siguro kasyon na lang kung naay matimingan nga dako-dako nga biyahe. So kana medyo makapalit-palit mig kuan. Dugang nga pagkaon. Pero sa pagkakaroon wala gyud. Kuan gyud kanang higpit jud kayo. Kasamtangan, nikabat na sa 56 pesos, punto 70 centavos ang presyo sa gasolina, 53 pesos, punto 25 centavos ang krudo, o 55 pesos, punto 70 centavos ang presyo sa extra. Sumala pa ni Alfon Ricunes, cashier sa usa ka gasolinahan, nakita nilang misaka ang ihap sa mga nagapatubil gumikan sa pagkunhod sa presyo. Oo, mas ni labi na pagkuan katong pag rollback og misagunson siya ba. Kadto na pagkaugma ato dayon gi dumog dayon mig mga ubay-ubay nga customer. Mas nadungangan pa ang amo ang mga customer og nalipay sila kaayo sa maong paglihok sa gasolina nga pag-rollback. Ang paglihok sa presyo sa petrolyo nagsalig sa daghang hinungdan, lakip na ang kalihukan sa world market og lokal nga polisiya sa presyo. Tungod niini, nagapadayon ang obserbasyon sa mga driver, negosyante ug konsumante kung unsa pa ang mahitabo sa sunod nga mga semana. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas sa 105.5 Brigada News FM Trento Agusan del Sur, the music and dos authority.